हवाओं का रुख बदल रहा है लेकिन अभी मुकम्मल नहीं बदला। मुझे इसी साल हुकूमत जाती और इलेक्शन नजर आ रहे हैं। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं ये कॉम्प्रोमाइज्ड हुकूमत है, इस पर किसी को एतमाद है, ना ही सख्त फैसले कर सकती है। जितनी जल्द हुकूमत तब्दील होगी मुल्क के लिए अच्छा होगा। ये सिस्टम और हुकूमत नहीं चल सकती। मुकदमात का सामना कर रहे हैं, जमानत मनसूख हुई तो जेल में सरकारी दाल रोटी खाएंगे। देखते हैं महीनों में मेरा ख्याल है बहुत जल्द इस साल के अंदर अंदर ही इलेक्शन, मुझे इलेक्शन नजर आ रहा है। ये सिस्टम जो मैं देख रहा हूं और जो वजीर आजम इमरान खान साहब बार कह रहे हैं, ये नहीं चल सकता। ये हुकूमत गिरेगी और बहुत जल्दी गिरेगी और अपनी बोझ की वजह से गिरेगी। एक सीनियर पीपल्स पार्टी के साहब है, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा जी छुरा किसकी पीठ में पहले मारेगा? तो उन्होंने कहा देखें, या मुस्लिम लीग नून हमारे पीठ में मारेगी या हम लोग मारेंगे। खुल्लम खुल्ला बात हो रही है। सो लिहाजा इस हुकूमत के दिन गिने हुए हैं और ये बजट आप देखें आगे करते जा रहे हैं, उसमें बात नहीं कर रहे हैं, किसी किस्म की किसी से मुशावरत नहीं हो रही है। IMF ने कहा है कि ऑपोजिशन की वहां पे मुशावरत होनी चाहिए, किसी के साथ नहीं हुई इनकी। सो लिहाजा इस हुकूमत के ऊपर किसी का ना कोई एतमाद है, ना ये वो सख्त फैसले ले सकते हैं। ये सिस्टम जाएगा। फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए, इमीडिएट होने चाहिए, और जो गलत केसेस हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पे, हमारे पार्टी लीडरान पे, वो खत्म होने चाहिए और लेवल प्लेइंग फील्ड पे आनी चाहिए। हमारा मेन टारगेट है कि हम लोगों की जो स्टोलन मैंडेट है वो हमें फिल फॉर वापस किया जाए। और फिर इलेक्शन नहीं, फिर हाँ नहीं, हमारा स्टोलन मैंडेट वापस आता है, हमारी रिजर्व सीट्स उसके साथ आती हैं, तो हम लोग अब आपको मिल ही जानी है। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। हमारे पास इंशाल्लाह जी, हम तो आग की भट्टी से निकल के आए हैं, कोई शख्स पीछे हटने वाला नहीं है। यही वजह है कि ऑपोजिशन ने कौमी असेंबली को डोमिनेट किया हुआ है। हवा का रुख जो है वो रब की मदद के साथ बदल रहा है, बदला नहीं है, बदल रहा है। प्रेशर्स इतने हैं, फिर मैं वहीं पे बात हमारी आएगी कि मईशत की बात है, पे प्रेशर आएगा और आखिरकार जो डीप सीटेड रिफॉर्म्स होने हैं वो वजीर आज़म इमरान खान साहब के अलावा और कोई नहीं कर सकता मुल्क में। देखिए जी, आपकी हुकूमत हो या जो भी हो, एट द एंड ऑफ द डे इन सारों को बैठना, हमारी अलायंस है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। हम लोग चाहते हैं जमहूरी तौर पे हम लोग इस चीज़ को हल करें, तो सारे लोगों को बैठ के मतलब वहाँ पे एक टेबल पे इसका लाए अमल जो है वो कैसे निकालना पड़ेगा कि जी आपने हमें हमारी सीटें वापस लें, हमारे खिलाफ जो झूठे केस हैं वो सारे वापस लें, फिर बात करें। फिर इन्हीं लोगों से बात होगी। किन से? जो आपके सियासी लीडरान और सारे लोग हैं, क्योंकि एट द मतलब एग्जीक्यूटिव तो यही है, बैठ के इनके साथ ही बात करनी पड़ेगी एट द एंड ऑफ द डे। जब ये सारे केसेस और ये सारी चीजें खत्म होंगी और सारे लोग इस रियलाइजेशन पे आएंगे कि वजीर आजम इमरान खान साहब के अलावा और कोई चारा नहीं है, लिहाजा उस वक्त इनके साथ बैठ के इनके सरबराहान के साथ क्रॉस द टेबल बात करेंगे और फिर हम लोग लाएमल जो है वो चेंज ऑफ गवर्नमेंट का वो वहीं पे तय होगा। उन्होंने कमेटी वैसे बनाई थी ये 3 लोगों की बात वजीर आजम साहब ने, वजीर आजम इमरान खान साहब ने बिल्कुल नॉमिनेट किया, पर हमारी किसी के साथ कोई बातचीत नहीं है। हमने ना किसी के साथ बात की है ना कुछ की है। हम तो अपनी बेल यात्रा कभी एक अदालत में, कभी दूसरी अदालत में, कभी तीसरी अदालत में। ये जरूरत थी कहने की, क्या बनाने की कि आप इनसे बात करें? नहीं, उन्होंने कहा जी ये कमेटी मैं अनाउंस करता हूँ खान साहब। जरूरत थी नहीं, उन्होंने कहा जी या कोई ये कल ना कहे कि जी हमारे साथ किसी ने बात नहीं की है या कोई। उन्होंने कहा ठीक है, ये मैं 3 लोगों की कमेटी बना देता हूँ, अल्लाह खैर सलाह। हम लोग अपने अल्हम्दुलिल्लाह केसेस हम लोग फेस कर रहे हैं, हम लोग बादरी के साथ लड़ते रहेंगे जब तक जान है। बेल कैंसिल करके हमें जेल में डालना चाहें डाल दें, मजे करेंगे, बैठेंगे, सरकारी दाल रोटी खाएंगे और क्या होगा। आगे के लिए IMF या हमसे राब्ता करता है, अभी तक किसी ने नहीं किया। उन्होंने कहा है हम लोग करेंगे, अभी तक नहीं किया। हमारी एक ही चीज़ है, हमारी एक ही डिमांड है, पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। पाकिस्तान में 180 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमें मिलनी चाहिए। SSGC की गैस चोरी के खिलाफ कार्रवाइयां और रंगी टाउन में पकवान सेंटर के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात क्या है जानेंगे अंजुम वहाब से। जी अंजुम। जी बिल्कुल, ये SSGC ने यह कार्रवाइयाँ की हैं। कराची और रसूल जिन में कार्रवाइयाँ की गई हैं। कराची में औरंगी टाउन में बेकरी पर छापा मारा गया, जहाँ बेस गैस सेंटर का मालिक चोरी कर रहा था, लाखों रुपए की गैस चोरी कर रहा था। जबकि इसके अलावा महमूदाबाद सोसाइटी, बागवैजी, पुलिस ने जौहर, कोलिफा, नाथाबाद, जगताबाद, साथ एपेरिया, पशीन, सांगड़
कोयटा और नवादा में भी कार्रवाइयाँ की गई हैं। 300 से ज्यादा कनेक्शन कता कर दिए गए हैं और मुलजमान को जो गैस चोरी कर रहे थे गिरफ्तार करके उनको जुर्माना वसूल किया जाए। बहुत शुक्रिया अंजुम। अहम खबर देंगे आपको कालाबाग से, जहां के इलाके ईसाखेल के करीब वैन पर फायरिंग हुई है। 3 अफराद जाँ बहक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू जराये का कहना है कि जख्मियों में बच्चे भी शामिल हैं। मोहम्मद जुनैद से मज़ीद तफसीलात लेंगे। जी बताएगा जुनैद। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या जो है ईसाखेल के करीब कलूर शरीफ के इलाका में पेश आया है, जहां मुसाफिर वैन पर मोटरसाइकिल सवारों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इसके नतीजे में 3 अफराद मौका पर जाँ बहक जबकि 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। इनमें एक जख्मी की जो हालत है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। मुसाफिर कोच में बच्चे भी सवार थे जो फायरिंग का निशाना बने। रेस्क्यू 1122 में लाशों और जख्मियों को तहसील अस्पताल ईसाखेल मुंतकिल कर दिया है, जबकि पुलिस की भारी नफरी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए इस वक्त मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद जुनैद। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम से मुतालिक हुकूमती अपीलों पर समाअत। पानी PTI वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। तफसीलात क्या है जानेंगे हुसैन अहमद चौधरी से। हुसैन, अब तक की समाअत के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम से मुतालिक जो हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं उन पर समाअत जारी है। और इससे पहले फारूक एच नाइक ने कुछ दलाइल दिए थे। उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं तहरीरी मारूजात जो है वो जमा करा दूंगा। उसके बाद जो अदालत की जानिब से मुआवन मुकर्रर किए गए थे ख्वाजा हारिस, उनके दलाइल इस वक्त जारी हैं। जस्टिस अतर मीनाल्लाह ने उनसे सवाल किया कि ख्वाजा साहब कौन कौन सी नैब तरामीम को चैलेंज किया था वो लिखवा दें। आपने सेक्शन 9A5 में तरमीम को चैलेंज किया था। जस्टिस अतर मीनाल्लाह ने कहा कि आपने सेक्शन 14 के हज़फ करने को चैलेंज किया था। और क्या किया था, जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि सेक्शन 2 में तरामीम का इतलाक माजी से करने को चैलेंज किया गया है। साथ साथ नैब तरामीम केस में पनामा रेफरेंसेस का भी हवाला दिया गया है। जिससे तमीनाल्लाह ने ख्वाजा हारिस से मुकालमा करते हुए कहा कि मॉनिटरिंग जज वाले केस में आप वकील थे। ख्वाजा हारिस ने कहा कि ताकतवर इदारों की JIT में शमूलियत के बावजूद भी कुछ साबित ना हो सका। जिससे जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या रसीद मांगना किसी को ब्लैकमेल करने के मुतरादिफ नहीं है। जिससे तमीनाल्लाह ने कहा कि जो आपके मरकजी केस में मौकल थे, अगर उन्हें आज कह दें कि तमाम असासों का जवाब दें तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जिससे तमीनाल्लाह ने कहा कि अगर नैब तरमीम का लदम करार देने का फैसला वापस न हुआ तो बानी PTI खुद मुतासिर होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बना तो मैंने अदालत में बैठना ही छोड़ दिया था। चीफ जस्टिस काजी फाइजा ने कहा कि उस वक्त ये बहस चल रही थी कि इख्तियार मेरे पास है या किसी और का है। बाहर जाकर बड़े शेर बनते हैं, सामने आकर कोई बात नहीं करता। साथ साथ चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि उसूली मौक़िफ़ में सियासत नहीं होनी चाहिए। ख्वाजा हारिस के जो दलाइल हैं वो इस वक्त जारी हैं और 5 रुकनी लार्जर बेंच समाप्त कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया हुसैन तफसीलात के लिए। और इंसानी स्मगलिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार सारिम बर्नी को 2 रोज़ा रिमांड पे अब जो है वो जेल भेज दिया गया है, FIA के हवाले कर दिया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे फारूक समी से। जी फारूक समी, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, सारिम बर्नी को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया गया है और FIA हुकाम इनको यहाँ से लेकर अब से कुछ देर में सिटी कोर्ट से रवाना होंगे। इस वक्त सारिम बर्नी जो है यहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सारिम बर्नी गुफ्तगू करते हुए रो पड़े और उन्होंने अपनी बेगुनाही के हवाले से कलमा पढ़ के जो है गवाही दी कि वो बेगुनाह है। और उसके अलावा उनका ये कहना था कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। अमेरिका में उन्होंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वो आकर सबको बेनकाब करेंगे, ये उसी का रद्द अमल है। सारिम बर्नी को FIA ने जो है अभी तहवील में लिया है। इसके बाद FIA सारिम बर्नी से जो है वो मजीद जो नाम है जो कि इस इंसानी स्मगलिंग के हवाले से जो मुबैना केस है उसके अंदर जो है मजीद नामों की तफ्तीश करेंगे, इनका बयान रिकॉर्ड करेंगे और मजीद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा सकती हैं। फारूक समी अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तो बच्चों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेजने और स्मगलिंग का केस, अदालत ने सारिम बर्नी को मुकदमे से डिस्चार्ज करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है और 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने तफ्तीशी अफसर से आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली है। बच्चों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेजने और स्मगलिंग के केस में सारिम बर्नी का 2 रोज़ा रिमांड हासिल कर लिया गया और इसे FIA के हवाले कर दिया गया है। इसका फायदा है या नुकसान होगा, बताइए हुकूमत को। देखिए जी, मुझे वैसे जब मैंने ये तस्वीरें देखी तो मुझे एक चीज जो अभी तक मैं इससे फिगर आउट नहीं कर सका कि जो सेल दिखाया गया है, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मेरी जरा तस्दीक कर दीजिएगा कि उसी जगह के ऊपर आपने सोना है और आपके बिल्कुल जो सर की तरफ पीछे वॉशरूम है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, यही तस्वीर हमें दिखाई जा रही है ना? जी हाँ, हम वो दिखा भी देते हैं वो तस्वीर। जी हाँ, वहीं पे आपने हाथ धोना है, हाँ वहीं पे आपने नहाना है।
اب مجھے نہیں پتا کہ جو فلش سسٹم ہے وہ کیا اسی کے اندر ہے یا دائیں بائیں کہیں آگے پیچھے ہیں. میرے لیے تو ایک جو میجر کنسرن جو میری ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ کہ کیا اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو کیا اسی جگہ پہ پڑھنی ہے. یہ ایک بڑا اہم نقطہ میرے ذہن میں آ رہا ہے. اور ظاہر ہے حکومت اگر سمجھتی ہے کہ یہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا یا ظاہر ہے اس کے اوپر کچھ سوالات اٹھے ہوئے تھے کہ جی وہ کہاں رہ رہے ہیں کیسے رہ رہے ہیں, تو حکومت اگر مناسب سمجھتی ہے تو انہوں نے دکھا دیا. لیکن ساتھ میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ دعویٰ کیا گیا تھا بانی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ وہ ایک جو ہے ایسی کنفائنمنٹ کے اندر ہے جہاں پہ ان کی کسی سے ملاقات نہیں ہوتی. تو ایک بیرک دکھائی گئی ہے اور بیرکس کے اندر جہاں تک ہمارے پاس اطلاعات ہیں کوئی وہاں پہ قیدی موجود نہیں ہے. سولٹری کنفائنمنٹ ہے, ان کی کسی سے ملاقات, وہاں پہ کوئی دائیں بائیں ان کے آگے پیچھے قیدی نہیں ہے. اور میرے خیال میں یہ ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے یہ جو اقدامات کیے گئے ہیں تاکہ ان کو کوئی سیکیورٹی کنسرن نہ ہو. سیاسی طور پر دیکھیں قید کہیں پہ بھی ہو, آپ اپنے گھر کے اندر نظر بند ہوں, جیل کے اندر نظر بند ہوں, کسی بھی جگہ کے اوپر نظر بند ہوں, قید تو قید ہی ہوتی ہے. لیکن اگر حکومت وقت یہ سمجھتی ہے کہ جی جو سوالات اٹھائے گئے تھے بانی پی ٹی آئی کی طرف سے جو اور ان کا جواب اس انداز سے دینا مناسب ہے, تو ظاہر حکومت نے یہ تصاویر ایشو کر دی ہیں. بکس کا ایک شیلف دکھایا گیا ہے. لیکن اگین جو میرا میجر کنسرن بینگ آبزرور, جب میں آؤٹ سائڈ سے یہ تصویریں دیکھتا ہوں تو میجر کنسرن یہی ہے کہ جو ہم فلموں کے اندر دیکھتے ہیں خاص طور پر وہ انٹرنیشنل کچھ جیلوں کے جو ہمیں مناظر نظر آتے ہیں تو واش روم جو ہے وہ ایک سیپریٹ جگہ پہ قیدیوں کا ہوتا ہے. یہاں پہ واش روم بالکل اسی جگہ کے اوپر ہے اور یہ تصویر کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کے بالکل سرانے واش روم ہے, ساتھ ہی آپ نے دیکھا وہ بیسن لگا ہوا ہے, پیچھے ہی وہ شاور ہے, اسی جگہ کے اوپر ان کا کولر ہے. اور آج کل کا جس طرح موسم ہے ظاہر کولر سے حبس بھی ہوگی, گرمی بھی ہوتی ہوگی, لیکن ظاہر ہے اس کے اوپر جو سوالات تھے گورنمنٹ نے مناسب سمجھا یہ تصویریں ایشو کرنا. میں نہیں سمجھتا اس سے کسی کو سیاسی فائدہ یا نقصان پہنچتا ہے. ظاہر ہے ایک سابقہ پرائم منسٹر ہے, ایک پارٹی کا لیڈر ہے اور وہ اس وقت جو ہے باقی تمام کیسز یا تو ان کی سزائیں سسپینڈ ہو چکی ہوئی ہیں اور سائفر کیس آپ کو پتا ہے وہ اس سے کلی طور پر وہ بری ہیں. تو یہ جو ابھی وہ سزا بھگت رہے ہیں یہ بھی ایک اچنبے کی بات ہے کہ وہ ایک شادی کرنے کی وجہ سے وہ عدت کے ٹائم کے اندر وہ جو ایک موضوع ہے کیس ہے جس کے اوپر حکومتی جو لوگ اپنے لیے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ انتہائی ایک بےہودہ کیس ہے, یہ نہیں بننا چاہیے تھا. رانا ثناء اللہ صاحب ہوں باقی ان کے جو لیڈران ہیں وہ یہ بات کرتے رہے. تو یہ سزا یا اس جگہ کے اوپر اس وقت جو موجود ہیں وہ بیکاز آف ان کا جو عدت کا کیس ہے وہ ہے. باقی ناظرین کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ باقی سارے ان کے جو کیسز ہیں اس وقت یا وہ بری ہو گئے ہیں یا پھر ان کی سزائیں جس طرح توشہ خانہ ہے یا 190 ملین ہے وہ سزائیں سسپینڈ ہیں یا بیل کے اوپر آلریڈی موجود ہیں. جی بہت شکریہ خاور گومن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کیس کی سماعت, وفاقی حکومت نے بانی پی ٹی آئی کے وکیل کو رسائی نہ دینے کے بیان کی تردید کی. سپریم کورٹ نے دستاویز جمع کرائیں اور اضافی دستاویز کے ساتھ بانی پی ٹی آئی کی جیل میں وکلا سے ملاقات کی تصاویر شامل ہیں اور جو سہولیات دی گئی ہیں انہیں اڈیالہ میں اس کی بھی تصاویر شامل ہیں. سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کیس کی سماعت, وفاقی حکومت نے بانی پی ٹی آئی کے وکیل کو رسائی نہ دینے کے بیان کی تردید کر دی ہے. وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں دستاویز جمع کرا دی ہیں. اضافی دستاویز کے ساتھ بانی پی ٹی آئی کے جیل میں وکلا سے ملاقات کی تصاویر بھی شامل ہے. بات کریں گے اپنے نمائندے حسین احمد چودھری سے. حسین احمد چودھری بتائیے تصاویر میں کیا کیا ہے؟ جی دیکھیے سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کیس کی جو گزشتہ سماعت تھی اس میں بانی پی ٹی آئی نے مختصر بات کی تھی اور بینچ کو بتایا تھا کہ ان کو کافی دشواری ہوتی ہے کہ جب وہ وکلا آتے ہیں تو ان سے ملاقات نہیں ہوتی اور وکلا تک رسائی نہیں دی جاتی. اسی طرح جو مزید جو دستاویزات ہوتی ہیں وہ نہیں پہنچ سکتی ہیں, اگر وہ کچھ لکھ کر دینا چاہیں تب بھی وہ چیز باہر نہیں جا سکتی. یہ اعتراضات اٹھائے تھے اور اب وفاقی حکومت نے ان تمام جو اعتراضات ہیں ان کی تردید کی ہے اور وفاقی حکومت نے بانی پی ٹی آئی کے موقف کی مکمل تردید کرتے ہوئے اضافی دستاویزات جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی ہیں. جو سپریم کورٹ میں دستاویزات جمع کروائی گئی ہیں ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ کون کون سی چیزیں فراہم کی گئی ہیں. کولر جو ہے وہ بتایا گیا ہے, ساتھ ساتھ جو مزید تمام جو چیزیں ہیں ان کی تصاویر جو ہیں وہ بھی سپریم کورٹ میں جمع کروا دی گئی ہیں.
بانی پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں وکلا رسائی نہ دینے کا موقف اپنایا تھا۔ وفاقی حکومت نے یہ استدعا کیا کہ عدالت سمجھے تو بانی پی ٹی آئی کے بیان اور حقیقت کو جانچنے کے لیے کمیشن بھی مقرر کر سکتی ہے۔ اسی لیے جو انہوں نے جو دستاویزات دی ہیں ان میں بانی پی ٹی آئی کو جیل میں کتابیں، ایئر کولر، ٹی وی سمیت تمام ضروری سہولیات فراہم کی گئی ہیں، دستاویزات جو ہیں وہ بتا رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ جس نے بھی بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات کی ہے ان تمام افراد کے جو نام ہیں وہ بھی شامل کروا دیے گئے ہیں، اور یہ پہلی مرتبہ پورے ان کے روم کی جو ہے وہ تصویریں، جو کمرہ ہے ان کی جیل میں تصاویریں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں الماریاں بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ان کے جو زیر استعمال اشیاء ہیں ان تمام کی جو چیزیں ہیں وہ بھی سامنے نظر آ رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ جو ایکسرسائز سائیکل ہے اس کی تصویر بھی جو ہے وہ جاری کی گئی ہے۔ اچھا حسین، ایک بار پھر بتائیے گا، یہ جو اضافی دستاویز کے ساتھ جو تصاویر جاری کی گئی ہیں کہ جن میں سہولیات، کیا کیا سہولیات دی گئی ہیں بانی پی ٹی آئی کو جیل میں، ذرا بتائیے۔ جی دیکھیں، بانی پی ٹی آئی کو جیل میں کتابیں جو ہیں وہ فراہم کی گئی ہیں، اور ایک باقاعدہ ریک جو ہے اس کی تصویر جاری کی گئی ہے جس میں زیادہ جو بکس ہیں وہ انگریزی جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو الماری ہیں اس میں جو خشک میوہ جات ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دیگر ان کے اشیاء ہیں اس حوالے سے وہ بھی نظر آ رہی ہیں۔ جو ان کا کچن ہے اس کی جو ہے وہ تصویر جو ہے وہ بھی جاری کی گئی ہے، اور جس ایریا میں وہ واک کرتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو اس طرح آپ اگر اس کو دیکھیں تو یہ تقریباً کافی زیادہ جو ہے وہ تفصیلی رپورٹ ہے جو کہ سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی ہے، اور یہ وفاقی حکومت کی جانب سے جمع کروائی گئی ہے، اور 23 صفحات جو ہیں وہ شامل ہیں اس رپورٹ میں، اور 23 صفحات پر مشتمل جو وفاقی حکومت کی رپورٹ ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی ہے، کیونکہ اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ تھا کہ گزشتہ سماعت پر بانی پی ٹی آئی کی جانب سے یہ اعتراض عائد کیا گیا تھا کہ مجھے یہاں پر وکلا تک رسائی نہیں دی جاتی اور کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ ان تمام جو اعتراضات تھے ان کی تردید کی ہے وفاقی حکومت کی جانب سے، اور 23 صفحات پر مشتمل تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پیش کر دی گئی ہے۔ اب یہ رپورٹ جو ہے وہ ابھی تک سماعت میں ٹیک اپ نہیں ہوئی ہے، کیونکہ ابھی جو عدالتی معاون ہیں خواجہ حارث، جو اس سے پہلے جب نیب ترامیم کا عدم قرار دے دی گئی تھی 3 رکنی بینچ کی جانب سے، اس وقت وہ بانی پی ٹی آئی کے وکیل تھے، لیکن اب چونکہ وفاقی حکومت کی انٹرا کورٹ اپیلیں چل رہی ہیں تو اس میں جو خواجہ حارث ہیں ان کو چیف جسٹس نے عدالتی معاون مقرر کیا ہے، اور خواجہ حارث کے دلائل اس وقت جاری ہیں، اور امکان یہ ہے کہ آج کی جو سماعت ہے اس کے اختتام پر یہ جو رپورٹ ہے اس پر بھی ضرور جو ہے وہ بات ہوگی۔ ٹھیک ہے حسین، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ تو اڈیالہ جیل سے پہلی بار یہ مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ وفاقی حکومت نے پہلی مرتبہ بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ میں ملنے والی سہولیات کی تصاویر شائع کی ہیں۔ اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک گیلری ہے، چہل قدمی کے لیے یہ گیلری ان کو جو ہے کوریڈور ان کو مہیا کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ ان کو کھانے پینے کی اشیاء بھی فراہم کی گئی ہیں، اور اس میں ڈرائی فروٹس شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کے حساب سے ان کو کتابیں بھی فراہم کی گئی، اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ ایکسرسائز بائک ہے اور اسٹریچبل بیلٹس بھی ہیں، وہ بھی ان کو مہیا یہاں پہ کیے گئے ہیں، اور ایک بک شیلف لائبریری بھی ہے جو کہ ان کو مہیا کی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طلال صاحب بہت شکریہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کو جو سہولیات جو ہیں میسر ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ حکومت نے پہلی بار تفصیلات جمع کرا دی ہیں۔ دیکھیں، یہ دستاویز دیکھنے کے بعد تو یہ نہیں لگ رہا کہ یہ قید تنہائی میں رہ رہے ہیں، بلکہ قید عیاشی کاٹ رہے ہیں بانی پی ٹی آئی اور ان کی گھر والی۔ اتنی سہولتیں تو عام آدمی کے گھر میں نہیں ہوتی جتنی ان کو مہیا ہے۔ ایکسرسائز مشین ہے، کولر لگے ہوئے ہیں، بکس پڑی ہوئی ہیں، اور بہترین ایک بہت کھلی جگہ وہاں پر آپ کو چہل قدمی کے لیے اور موجود ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک دفعہ پھر بانی پی ٹی آئی ماہر ہیں جھوٹا بیانیاں بنانے کے، اور یعنی یہ جو آدمی پہلے جیب سے ایک سائفر نکال کے قوم کو کہے اور بعد میں کہے نہیں یہ تو سائفر نہیں، یہ تو ایک کاغذ تھا، اس طرح کا جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ یہ آج یہ اسی طرح کا ایک اور جھوٹ ایکسپوز ہوا ہے، تو یہ آپ دیکھ لیں، اور پورے پاکستان میں نہیں، دنیا میں شاید ایسا کوئی قیدی ہو جس کے پاس اتنی سہولتیں اور من پسند سہولتیں موجود ہوں۔ ابھی تو جب ڈیٹیل ساتھ آئے گی کہ بھی
ایک باورچی بھی ہے 24 گھنٹے, دیسی گھی کے کھانے بھی ہیں, اس کے بعد وہاں آپ کے پاس ملازم کی وہ 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی ایک موجود ہوتے ہیں. پھر یہ ساری چیزوں کے باوجود جھوٹ بولنا اور لوگوں کو یہ بتانا کہ شاید پتہ نہیں کس حالت میں رکھا ہے, میرا خیال ہے یہ اس دستاویز کے بعد جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع ہوئی ہے یہ اس سے زیادہ ایکسپوز نہیں ہو سکتے. طلال صاحب, اس سے پہلے جو پی ٹی آئی کے کئی رہنما وہ اس چیز کا شکوہ کرتے نظر آئے کہ بانی پی ٹی آئی کو بطور سابق وزیر اعظم وہ سہولیات نہیں دی جا رہی جو دینی چاہیے. کیا یہی وجہ ہے کہ آج وفاقی حکومت کو یہ تصاویر جاری کرنی پڑی؟ نہیں, یہ وفاقی حکومت نے جاری تو نہ کرتی. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بانی پی ٹی آئی نے اپنی جھوٹ بولا تھا اور اس کے بعد انہوں کو رپورٹ جو ہے وہ ایک جمع کروائی گئی ہے, اور یہ تاکہ پتہ چل سکے عدالت کو بھی اور باقی کبھی یہ جھوٹ بولتے ہیں عدالت کے سامنے. اور طلال صاحب, اس کے علاوہ اور کیا کیا جو سہولیات ہیں, جیسے کہ آپ نے بھی ہماری جو ہے معلومات میں اضافہ کیا, باورچی ہیں اور سارے کھانے, تو اور کیا کیا بانی پی ٹی آئی کو ملا ہوا ہے؟ میرا خیال ہے اس سے زیادہ اگر اور کوئی چیز, اب یہی ناردرن ایریاز کے ٹرپ بھی رہ گئے ہیں کہ وہ بھی ان کو آفر کر دیے جائیں کہ جس دن آپ مناسب سمجھے مری بھی چلا جایا کریں. اس کے علاوہ کیا اس سے زیادہ عیاشی کیا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ. طلال چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں عدالتی کارروائی کی رپورٹنگ کے حوالے سے کیس کی سماعت, اور پیمرا کا کیس ملک بھر کے رپورٹرز کو رپورٹنگ کی اجازت دے دی گئی ہے. اس حوالے سے اصغر عمر سے مزید تفصیلات لیں گے. جی اصغر, بتائیے گا. جی, پیمرا کے 21 مئی کے نوٹیفیکیشن کے خلاف پہلے 5 رپورٹر نے درخواست دائر کی تھی. آج کی ایف یو جے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے بھی یہ درخواست دائر کی گئی کہ کیونکہ اس سے پہلے صرف 5 درخواست گزاروں کو اور ان کے چینل کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ عدالتی کارروائی کو نشر اور شائع کیا جا سکتا ہے, لیکن اب ملک بھر کے صحافی اسی مسئلے سے شکار ہیں اور پورے ملک کی عدالتوں کی کارروائی کی کوریج پر مشکلات کا شکار ہے. اس لیے انہیں اجازت دی جائے کہ ملک میں بھر میں اس کا اطلاق ہو سکے. آج سندھ ہائی کورٹ نے یہ درخواست منظور کرتے ہوئے اجازت دے دی ہے 27 جون تک اپنے حکم امتناع میں بھی توسیع کر دی ہے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے, کہ صرف تحریری آرڈر ہی جاری کیا جائے گا, اس کے علاوہ بھی عدالتی کارروائی کی جا سکتی ہے. تاہم عدالت نے پیمرا کا یہ موقع تسلیم کیا کہ اگر جو سپریم کورٹ نے گائیڈ لائن دی ہیں اس کے خلاف ورزی ہو تو اس سے کارروائی کی جا سکتی ہے. جبکہ بیرسٹر معیز کا کہنا یہ تھا درخواست گزاروں کی جانب سے, ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ عدالت فیصلہ کرے کہ یہ عدالتی کارروائی میں کہاں خلاف ورزی کی جا رہی ہے. یہ پیمرا کا اختیار نہیں ہے, کیونکہ پیمرا صرف کونسل آف کمپلینٹ کی اجازت کے ساتھ ہی یہ کارروائی کر سکتی ہے, لیکن بلا اجازت اس کے یہ حکم نامے جاری کر دیے جاتے ہیں. تو درخواست گزاروں نے آج عدالت نے درخواست گزاروں کا موقف استعمال کرتے ہوئے پورے ملک کے عدالتی رپورٹر کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ عدالتی کارروائی کی رپورٹنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اصغر عمر سوال سے آگاہ کرتے ہیں, بہت شکریہ آپ کا. ایک اور اہم خبر دیں گے آپ کو. بچوں کو غیر قانونی طور پر بیرون ملک بھیجنے اور اسمگلنگ کا کیس, عدالت نے تفتیشی افسر کی ریمانڈ کی استدعا اور وکلاء صفائی کی رہائی پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. فاروق سمی سے مزید تفصیلات لیں گے. جی فاروق. جی بالکل, عدالت نے تفتیشی افسر کی جانب سے جہاں ریمانڈ کی استدعا کی گئی ہے وہیں پر جو سابق برنی کے وکلاء ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ سارے الزامات بے بنیاد ہیں, اس کیس کو ہی ڈسچارج کیا جائے اور سارم برنی کو رہا کیا جائے. سماعت شروع ہوئی وقفے کے بعد تو سارم برنی کے حوالے سے تفتیشی افسر نے ریمانڈ کی استدعا کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ شریک ملزمان کے حوالے سے معلومات حاصل کرنی ہے, اگر کسٹڈی نہیں دی گئی تو شواہد ضائع ہونے کا خدشہ ہے. جس پر وکلاء جو سارم برنی کے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جھوٹے اور بے بنیاد الزامات لگا کے گرفتار کیا گیا ہے اور سارم برنی کے خلاف جو یہ مقدمہ ہے یہ جھوٹا ہے. عدالت میں افسر سے سوال کیا گیا کہ جب بچوں کے غیر قانونی طریقے سے باہر لے جانے کا الزام ہے تو ان بچوں کا غلط استعمال کیا کیا گیا ہے. عدالت میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جو امریکی سفارت خانے ہیں اس نے بھی جو ہے وہ سارم برنی سے رابطہ کیا تھا اور ان کے مطابق انہوں نے بچے کو بہتر مستقبل کے لیے ایک جوڑے کے حوالے کیا اور ان کی جانب سے جو وکیل تھے ان کی جانب سے بچے کو یتیم لکھ دیا گیا, جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ پیش آیا ہے. ان کا سارم برنی کا یہ بھی کہنا تھا کہ کسی وکیل کو یتیم لکھ دیا تو کون سی قیامت آ گئی. ایمبیسی کو ہم نے ساری معلومات دے دی تھی اور کہ یہ جو بچے ہیں یہ لاوارث ہیں, ان کے والدین چھوڑ جاتے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ پری پلان ان کے خلاف ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کیا گیا, جس کے بعد یہ ساری صورتحال ہوئی. عدالت نے تفتیشی افسر کی ریمانڈ کی استدعا پر اور وکلاء صفائی کی رہائی کے معاملے کی جو درخواست ہے اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جو کچھ دیر بعد سنایا جائے گا. ٹھیک ہے, فاروق سمیع اس حوالے سے آگاہ کرے تھے, بہت شکریہ آپ کا.
हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ पर आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस की समाअत। वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई के वकील को रसाई न देने के बयान की तरदीद कर दी है। तफसीलात क्या है जानेंगे हुसैन अहमद चौधरी से। बताएगा हुसैन। जी देखिए, बानी पीटीआई को जेल में किताबें, एयर कूलर, टीवी समेत तमाम ज़रूरी सहूलियात फराम कर दी गई हैं और ये दस्तावेज़ात और तस्वीर जो हैं वो ARY न्यूज़ को मौसूल हो गई हैं और वफाकी हुकूमत की जानिब से ये रिपोर्ट जो है दस्तावेज़ात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई हैं और उन्होंने बानी पीटीआई के बयान की तरदीद की है जिसमें उन्होंने कहा था कि वकला तक रसाई नहीं दी जा रही। वफाकी हुकूमत ने जो दस्तावेज़ात जमा करवाई हैं उसमें जो तस्वीर हैं और दस्तावेज़ात हैं वो शामिल हैं और कहा गया है कि जेल में वकला से मुलाकात जो है वो रिपोर्ट भी पेश कर दी गई है और किस किस ने मुलाकात की है उनके नाम भी शामिल कर दिए गए हैं। वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुलाकात करने वालों की फहरिस्त भी जमा करवा दी है और वकला की रसाई ना देने का जो मौक़िफ़ है उसकी तरदीद की है और साथ ये कहा है कि अदालत अगर मुनासिब समझे तो बानी पीटीआई के बयान और हकीकत को जांचने के लिए कमीशन भी मुकर्रर किया जा सकता है। साथ साथ जो किताबें, एयर कूलर, टीवी समेत तमाम ज़रूरी सहूलियात फराम की गई हैं उनकी तस्वीर जो है वो भी रिपोर्ट के साथ लगा दी गई हैं। जी ठीक है, हुसैन अहमद चौधरी इस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। हुकूमत की जानिब से बताया गया है सुप्रीम कोर्ट को कि क्या क्या सहूलतें बानी पीटीआई को दी गई हैं और पहली बार वो तस्वीर भी मंजर आम पर आ गई हैं जहां पर बानी पीटीआई को रखा गया है। देखा जा सकता है कि वहां पर लाइब्रेरी भी है, जिम का सामान भी है, मशीनें भी हैं और ये भी बताते चलें कि एयर कूलर भी वहां पर रखा गया है। ये वो तस्वीर हैं जो पहली मरतबा मंजर आम पर आई हैं। ये वो जगह है जहाँ पे बानी पीटीआई अडयाला जेल में इस वक्त मौजूद हैं और हुकूमत की जानिब से ये तस्वीर भी शेयर की गई हैं और सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि अगर वो चाहे तो इस बात की तस्दीक के लिए कमीशन भी बना सकता है। और ये जो इस वक्त आप टेलीविजन की स्क्रीन पर देख सकते हैं ये वो कमरा है जहाँ पे बानी पीटीआई को रखा गया है अडयाला जेल में और देखा जा सकता है कि वहाँ पर एक एयर कूलर भी मौजूद है। वहाँ पर एक बाकायदा तौर पर लाइब्रेरी भी बनाई गई है जहाँ पर रखी हुई किताबों को बानी पीटीआई पढ़ते हैं। साथ ही साथ वर्जिश करने के लिए मशीनें भी वहाँ पर रखी गई हैं जो कि बानी पीटीआई की गुजारिश पर वहाँ पर उनको मुहैया की गई थी और अब सरकारी सतह पर सुप्रीम कोर्ट में ये तस्वीर भी जमा करवाई गई हैं, रिपोर्ट भी जमा करवाई गई है और वो सहूलियात भी बताई गई हैं सुप्रीम कोर्ट को जो बानी पीटीआई को अडयाला जेल में दी गई हैं। FIA मरियम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी न बने। बाबर अवान ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सारी दुनिया में नाक रगड़ कर ये कहा जा रहा है हमें कुछ दे दो ताकि बजट बना सके। हुकूमत चाहती है ऑपोजिशन लीडर के बगैर बजट पास करा लिया जाए। FIA का इदारा है वो FIA रहे, वो MIA मरियम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ना बने। सानहे की तफसीलात हमसे पूछना चाहते हैं, उस सानहे की तफसीलात आपने खुद इकट्ठी करके जमा की हुई हैं। पूरी दुनिया में हाथ पांव नाक रगड़ रगड़ के कहा यह जा रहा है कि जो हमारे कर्जे हैं वो रीशेड्यूल कर दो और कुछ हमें दे दो और सारे वास्ते दिए जा रहे हैं कि कुछ हमें दे दो ताकि जाके हम बजट बना सकें। इसलिए वो चाहते हैं कि अपोजिशन लीडर को लाके किसी जगह बिठा दिया जाए ताकि अपोजिशन जो पार्लियामेंट के अंदर वो मौजूद ना हो, बजट आ जाए हमारी गैर मौजूदगी में। ये हमें किसी सूरत में कबूल नहीं है। जो तोड़ना चाहते थे इमरान को, इमरान ने उनको तोड़ा नहीं है, तोड़ फोड़ कर दिया। सोशल मीडिया टीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर अव्वल दस्ता है। PTI रहनुमा शिबली फराज कहते हैं कि आवाज़ को खामोश कराने से सच्चाई को रोका नहीं जा सकता। उमर अयूब ने कहा PTI कारकुन के घर पर छापा मारा गया। अजहर मशवानी के भाइयों की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं, फौरी रिहा किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम है, ये हमारी पार्टी का एक भरावल दस्ता है। इन आवाज़ों को चुप करना, खौफ और डर क्रिएट करना नाकामी भी होगी इसमें बुरी तरह से। सच है उसको आप बिल्कुल रोक नहीं सकते। ये बिल्कुल एक अंधेर नगरी और चौपट राज है। जिसको चाहा उसको उठा लिया, जिसको चाहा उसको किसी भी मुकदमे में डाल दिया। इमरान खान जो इस मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर है उसको रिहा करें, इस मुल्क को आगे बढ़ाएं। हमारे साथी अजहर मशवानी साहब के घर पे रेड हुआ, दोनों भाइयों के अरेस्ट को कंडेम करते हैं और उनको रिलीज किया जाए। डेमोक्रेसी में आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को नहीं कर्टेल कर सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम पाकिस्तान के दिफा के लिए काम कर रही होती है। वज़ीर आज़म ने बजट पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेने की खुसूसी हिदायत जारी कर दी। पीपल्स पार्टी, MKM समेत दीगर पार्लिमानी जमातों से मुशावरत की जाएगी। ज़राए के मुताबिक इस मकसद के लिए वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक आज कोयटा जाएंगे। बलोचिस्तान हुकूमत को बजट इक़दामात से आगाह करेंगे। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में चारों वज़राए आला को शिरकत की दावत दी जाएगी।
बजट अहदाफ और इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान से बजट पर मुशावरत पहले ही मुकम्मल कर ली गई है। वज़ीर आज़म ने बजट पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेने की खुसूसी हिदायत जारी कर दी। पीपल्स पार्टी, MQM समेत दीगर पार्लिमानी जमातों से मुशावरत की जाएगी। ज़राए के मुताबिक इस मकसद के लिए वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक आज कोयटा जाएंगे। बलोचिस्तान हुकूमत को बजट इक़दामात से आगाह करेंगे। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में चारों वज़राए आला को शिरकत की दावत दी जाएगी। बजट अहदाफ और इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान से बजट पर मुशावरत पहले ही मुकम्मल कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम से मुतालिक हुकूमती अपीलों पर समाअत। बानी PTI वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश। बात करेंगे अपने नुमाइंदे हुसैन अहमद चौधरी से। जी हुसैन, आगाह कीजिए। जी देखिए, नैब तरामीम पर से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती अपीलों पर समाअत जारी है। बानी PTI जो है वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए हैं। अपील कुनिंदा ज़ोहैर सिद्दीकी के वकील फारूक एजनाइक जो है अदालत में पेश हुए हैं। उनका कहना था कि मैंने अपनी तहरीरी मारूजात तैयार कर ली हैं। चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि आप अपनी मारूजात अदालत में जमा करवा दें। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि क्या आप फैसले को सपोर्ट कर रहे हैं। फारूक एजनाइक ने कहा कि मैं जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट को सपोर्ट करता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप मखदूम अली खान के दलाइल को अपना रहे हैं, जिस पर फारूक नाइक ने कहा कि मेरा मौक़िफ़ वही है लेकिन दलाइल अपने हैं। जिसके बाद फारूक नाइक के बाद वकील ख्वाजा हारिस जो है वो रोस्टम पर आए हैं। अपीलों में ख्वाजा हारिस को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मामले के लिए बुलाया गया है और इस पर ख्वाजा हारिस की दलाइल जारी है। बहुत शुक्रिया आपका हुसैन अहमद चौधरी। रावलपिंडी की सेशन अदालत ने चौधरी अदनान कत्ल केस में नून लीग के चौधरी तनवीर की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी है। अदालत ने चौधरी तनवीर को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। मजीद क्या तफसीलात है बाबर मलिक से जानेंगे। जी बाबर। जी हाँ, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट अदालत ने जिले अदालत ने के जज जो हैं राना सुहेल की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब चौधरी अदनान के कत्ल में 2 रोज तक ये फैसला महफूज किया गया था और आज कबल वक्त जमानत के हवाले से आज अदालत ने फैसला सुनाना था। अब से कुछ देर कबल फाजिल अदालत की जानिब से चौधरी तनवीर अहमद जो साबिक सेनेटर भी हैं, मुस्लिम लीग नून के ये मरकजी रहनुमा हैं, इनकी जमानत खारिज करके गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। इसके साथ साथ इनके जो बेटे हैं जो रुकन कौमी असम्बली हैं दानियाल चौधरी, जो उनकी जमानत भी मंजूर कर ली है। उनके भाई उसामा की और उनके चाचा चंगेज खान की जमानत मंजूर कर ली। अदालत की जानिब से हुक्म जारी किया गया है पुलिस को कि इन्हें गिरफ्तार किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया बाबर मलिक तफसीलात के लिए। दीगर खबरें शामिल करते हैं। एक माह के लिए बिजली 3 रुपए 33 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है। इसी वाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे अलीम मलिक से। जी अलीम, आगाह कीजिए। जी, बिजली सार्फिनी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है क्योंकि 2 रोज कबल बिजली सरमाई एडजस्टमेंट की मद में बिजली 1 रुपए 90 पैसे फी यूनिट महंगी की कर दी गई थी, जबकि आज जो है माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली जो है वो 3 रुपए से ज्यादा महंगी कर दी गई है। जो आज जो इजाफा किया गया है ये माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। अप्रैल की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में CPPA ने 3 रुपए 49 पैसे का इजाफा मांगा था और आज उसकी दरखास्त की समाअत के बाद आज बिजली 3 रुपए 33 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है और नेपरा ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके मुताबिक बिजली ये कहा गया है कि बिजली सार्फिन जो इजाफी अदायगियां हैं और रवा माह के बिजली बिलों में करेंगे, इस इजाफी का इतलाक के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका अलीम। और पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस वर्ल्ड कप के पहले मैच में टीम की कामयाबी के लिए पुरजोश। कहते हैं अमेरिका अच्छा खेल रहा है लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ छोटी टीम है। इमाद वसीम की अदम दस्तयाबी से टीम पर फर्क पड़ेगा। शायकीन को पाक भारत मैच का भी बेसब्री से इंतजार है। टफ टाइम दे सकता है पाकिस्तान को, लेकिन हमारी टीम भी माशाल्लाह अनप्रेडिक्टेबल है। अनप्रेडिक्टेबल टीम है हमारी। इंडिया को भी टफ टाइम देगा और लेकिन देखा जाए तो छोटी टीम ही है हमारे सामने। अमेरिका जो है वो अभी न्यू टीम आई है तो उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है खेलने का, लेकिन जो पाकिस्तान टीम है वो तो इतने सालों से खेल रही है, उनको एक्सपीरियंस भी है कि वो जीत सकती है। तो मेरा ख्याल से कि पाकिस्तान ही जीतेगी। डेफिनेटली इमाद वसीम हमारी टीम का एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। ऐसा नहीं होगा कि इसकी वजह से अमेरिकन टीम हमें टफ टाइम दे सके, बिल्कुल भी नहीं। बाबर आजम को बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। मुझे ही नहीं सबको ही उम्मीदें उससे और इंशाल्लाह इस दफ़ा वो सेंचुरी करेंगे, बहुत अच्छी उम्मीद है उनसे। अनप्रेडिक्टेबल पिच है, ठीक है, कभी वो डेड हो जाती है किस साइड से उसका बाउंस बढ़ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, टफ तो होगा, ठीक है। बाबर आजम अच्छा प्लेयर है लेकिन जब पाकिस्तानी प्लेयर्स दूसरी कंट्रीज के साथ खेलते हैं तो वो ऐसे लगता है वो डर जाते हैं, वो खुल के खेल नहीं सकते। अमेरिका को थोड़ा सा ये है क्योंकि अपने होम ग्राउंड में मैच हो रहा है, नहीं कह सकते कि उनकी ट्रेनिंग कैसे ना की हुई है। आज सिंह की जगह इब्रार अहमद को रखते हैं तो
सही है। बिल्कुल यूएस टफ टाइम दे सकती है क्योंकि नई विकेट्स हैं, इन पर पाकिस्तान पहले खेला हुआ नहीं है। शेयर कर देते हैं, वज़ीर आज़म की चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एजेंसी के चेयरमैन से मुलाकात हुई है और चीन पाकिस्तान की मुनफरिद और पायदार दोस्ती, मुश्तरका तरक्की, स्ट्रेटेजिक एतमाद, बाहमी फ़ायदे से चलने वाले अमली ताउन के मज़ीद फ़रोग़ पर तबादला ख्याल हुआ। कराची में पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम में मुलविस चुन्नू गैंग के 7 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। अफजल खान से मजीद जानते हैं। जी अफजल, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, वेस्ट पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम की दर्जनों वारदातों में मुलविस चुन्नू गैंग के 7 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। SST वेस्ट हफीजुर रहमान भुट्टी का कहना है कि गिरफ्तार मुलजमान में 5 आदि जराइम पेशा डकैत हैं। एक मुलजिम मसरूका मोबाइल फोन, सामान और असला जखीरा करने वाला है, जबकि एक मुलजिम छीने गए मोबाइल फोन के बदले मंशियात फराहम करने वाला है। ये मुलजमान औरंगी टाउन से मुतसिल इलाकों के अंदर शहरियों से लूट मार करते थे। मुलजमान के कब्जे से 16 मोबाइल फोन और 4 मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई हैं और ये इनके कब्जे से 5 मुख्तलिफ किस्म के हथियार भी बरामद हुए हैं। बरामद जो मोटरसाइकिलें हैं वो पाकिस्तान बाजार, मदीना कॉलोनी, पीराबाद और दीगर इलाकों से छीनी गई थी और इन मुलजमान ने दौरान तफ्तीश भी मुतादिद वारदातों का इंकशाफ किया है। बहुत शुक्रिया अफजल। कराची के बाद हैदराबाद में भी गवर्नर इनिशिएटिव फ्री IT कोर्स की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तफसीलात क्या है जानेंगे राफे हुसैन से। जी राफे। जी बिल्कुल, देखिए IT कोर्सेज करने के ख्वाहिशमंद हैदराबाद के तलबा के लिए खुशखबरी है। गवर्नर सिंध ने 12, 13 और 14 जुलाई को IT कोर्सेज के टेस्ट का ऐलान कर दिया है। IT कोर्सेज में दाखिले के ख्वाहिशमंद नौजवानों का एंट्री टेस्ट 3 रोज तक नियाज स्टेडियम हैदराबाद में लिया जाएगा। अब तक जो है वो हैदराबाद से 35,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराई है इस कोर्स के लिए। गवर्नर सिंह का ये कहना है कि नौजवान तलबा और तलबात जल्द से जल्द अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कराएं। कराची की तरह हैदराबाद में भी फ्री IT लैब समेत तमाम सहूलियात दी जाएंगी। जबकि गवर्नर सिंह ने यह भी कहा है कि कराची में 6 माह के दौरान सैकड़ों बच्चों ने $150 से $800 कमाना शुरू कर दिए हैं। तो अब अगले महीने से जो है वो हैदराबाद के न्याज स्टेडियम में 3 दिन तक ये टेस्ट किए जाएंगे, जिसके बाद फिर हैदराबाद में भी कराची की तरह फ्री IT कोर्सेज का आगाज। ठीक है, बहुत शुक्रिया राफे हुसैन तफसीलात के लिए। कराची के ताजर आसिफ बलवानी के कत्ल का मुकदमा उनके बेटे के मदयत में डिफेंस थाने में दर्ज कर लिया गया है। इसी वाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे नज़ीर शाह से। जी नज़ीर, आगाह कीजिए। हाँ बिल्कुल, देखें डिफेंस फेज 2 में ताजिर आसिफ बिलवानी को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था, जिसका मुकदमा डिफेंस थाने में कत्ल की दफा 302 के तहत दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में बेटे मोइन आसिफ की जानिब से बताया गया है कि वालिदा का फोन आया और बताया गया कि वालिद को गोली लगी है और जब अस्पताल पहुंचा तो वालिद फौत हो चुके थे। और मालूमात करने पर पता चला कि वालिद बोर्ड बेसन में बैंक गए थे, जहाँ से वो कैश लेकर वापस 12 साउथ स्ट्रीट से वापस आ रहे थे कि 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 मुलजमान ने वालिद पर फायरिंग कर दी, जिससे वो फौत हो गए। गाड़ी से कैश और मोबाइल तो मिल गया, लेकिन इसके जो बेटे से हमारी बात हुई उसका यही कहना है कि मुलजिमान बज़ाहिर यही लगता है कि वालिद को लूटने के लिए आए थे और जब उन्होंने रोकने के लिए गाड़ी पर फायरिंग की तो सामने से सिक्योरिटी गार्डों की जानिब से भी उन मुलजिमान पर फायरिंग की गई, जिसकी वजह से वो कैश ना लूट सके और वहां से फरार हो गए। और इस हवाले से पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का जो आगाज कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर। बजट में पेट्रोल और डीजल पर 30 रुपए कार्बन लेवी नहीं लगा सकते, तफसीलात क्या है जानेंगे शुएब निज़ामी से। बताएगा शुएब। जी, आइंदा बजट के सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म ने IMF को ये मैसेज भिजवाया है कि पेट्रोल और डीजल पर 30 रुपये कार्बन लेवी आयद नहीं हो सकती और जो IMF की तजवीज़ की थी उसको जो है मुस्तरद कर दिया गया है। इस सिलसिले में पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो है वो आज वर्चुअल मीटिंग भी होगी शाम को, जिसमें वज़ीर ख़जाना जो है चीन से ऑनलाइन पेश होंगे और इसमें मुख्तलिफ इशूज़ जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। साथ साथ जो आइंदा बजट की तैयारी है उस हवाले से भी जो है इक़दाम किए जाएंगे। ताहम इस बात का इम्कान है कि आइंदा माली साल में हुकूमत कार्बन पॉलिसी लाकर जो कार्बन पैदा करने वाली सनतें हैं उनके लिए खुसूसी इक़दाम भी तजवीज़ करेगी। जी बहुत शुक्रिया शुएब निज़ामी। लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस को फवाद चौधरी के खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने से रोक दिया। अदालत ने अबूरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने अबूरी हुक्म में कहा कि वकील ने बताया दरखास्त गुजार के खिलाफ पंजाब और इस्लामाबाद में 47 से ज़ायद मुकदमात हैं। दरखास्त गुजार 41 दिन जिस्मानी रिमांड और तकरीबन 6 माह तक जुडिशल लॉकअप में रहा। फैसला अडियाला जिला रावलपिंडी में दौरान असीरी लाहौर के मुकदमात में गिरफ्तारी हुई। पंजाब के दीगर अजला के मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई। केसेस में गिरफ्तारी न डालना कानून की खिलाफ वर्जी है। फरीक़ैन आइंदा समाज से पहले रिपोर्ट और जवाब तलब कराएं। मज़ीद समाज 26 जून को होगी।
لاہور ہائی کورٹ نے پولیس کو فواد چودھری کے خلاف تعدیبی کارروائی کرنے سے روک دیا. عدالت نے عبوری حکم جاری کر دیا. عدالت نے عبوری حکم میں کہا کہ وکیل نے بتایا درخواست گزار کے خلاف پنجاب اور اسلام آباد میں 47 سے زائد مقدمات ہیں. درخواست گزار 41 دن جسمانی ریمانڈ اور تقریباً 6 ماہ تک جوڈیشل لاک اپ میں رہا. فیصلہ اڈیالہ جو راولپنڈی میں دوران اسیری لاہور کے مقدمات میں گرفتاری ہوئی. پنجاب کے دیگر اضلاع کے مقدمات میں ان کی گرفتاری نہیں کی گئی. کیسز میں گرفتاری نہ ڈالنا قانون کی خلاف ورزی ہے. فریقین آئندہ سماعت سے پہلے رپورٹ اور جواب طلب کرائیں. مزید سماعت 26 جون کو ہوگی. اسلام آباد کی سیشن عدالت میں علی امین گنڈاپور کے خلاف مبینہ آڈیو لیکس کیس کی سماعت. عدالت نے علی امین گنڈاپور اور اسد فاروق خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے سماعت 5 جولائی تک ملتوی کر دی ہے. اسلام آباد کی سیشن عدالت میں علی امین گنڈاپور کے خلاف مبینہ آڈیو لیکس کیس کی سماعت. عدالت نے علی امین گنڈاپور اور اسد فاروق خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے سماعت 5 جولائی تک ملتوی کر دی ہے. ہیڈ لائنز آپ نے جانے کچھ اہم خبروں کی تفصیل آپ سے شیئر کرتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے نیب قانون میں صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ترمیم کے خلاف درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا. عابد خان آگاہ کیجیے. جی بالکل جی. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان نے منیر احمد کی درخواست پہ قابل سماعت ہونے کے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا. آج ڈپٹی اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ اس نوعیت کا کوئی کیس سپریم کورٹ میں زیر التوا نہیں ہے. اس پر عدالت نے ریمارک دی کہ کیا ایمرجنسی صورتحال تھی کہ صدارتی آرڈیننس جاری کیا گیا. پارلیمنٹ کی موجودگی میں صدارتی آرڈیننس جاری کرنے کی ایسی کیا ضرورت پیش آئی تھی. اس پر درخواست گزار کے وکیل اظہر صدیق نے سزا کی کہ عدالت اس آرڈیننس کے خلاف اپنا حکم امتناعی جاری کرے. تاہم عدالت نے درخواست کے قابل سماعت ہونے کے حوالے سے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا. عدالت نے قرار دیا ہے کہ جب اسے قابل سماعت قرار دے دیا جائے گا تب اس پر نوٹس بھی جاری کیے جائیں گے. درخواست میں نیب کے جو جسمانی ریمانڈ ہے اسے 14 دن سے بڑھا کر 40 دن کرنے کو چیلنج کیا گیا ہے اور جسٹس شجاعت علی خان جو لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج ہیں وہ اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا عابد خان.